सी है मध्यस्थी जमी किणवार आमर मध्यस्थी होकरी सी जो आसूला तार भूमिका किसी ना एवं जो जो जगार मध्यस्थी थाए से जगार दुर्नीति थाए आमर लक्ष्य मध्यस्थी प्रक्रियाटा को आम संपूर्ण भाव में समाप्त करूँ सरकार लोकंर सरकार लोकों पाखक सरकार जीव सरकार पाखक लोक आसवे नो मध्यस्थी यहाँ हूँ लक्ष्य ओडिशार समस्त जमी पंजीकरण एवं दलिल रेजिस्ट्रेशन थिबा कार्यालय मानकु स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम माध्यम रे ऑफिसर गतिविधि आईजीआर दफ्तर रे अधिकारी मानक द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस रे तदारक करा जाई थाए। तदारकर लक्ष्य है जे डीएसआर ऑफिस सबू दुर्नीति मुक्त हबो एवं डीएसआर ऑफिस सबू मध्यस्थी मुक्त हबो। आजिकाली आउ रजिस्ट्रेशन ऑफिस को बारंबार जीवापाई जो माने हिताधिकारी तांको पड़ू नहीं ऑनलाइन माध्यम रे स्लॉट बुकिंग ठारू आरंभ करी रेजिस्ट्रेशन पर्यंत अल्प समय भितर किमिति लोक हैरान हरकत न होइकरी तांकर कार्य समापन पड़े एवं ये कार्य कला बेलू को बहुत समय मध्यस्थी जो मैंने आसुतिले से माने गोटे सिंह भाग पैसा मध्य लोकों ठकी नौते बंद करिवार उद्देश्य एवं ये ऑफिस माने मध्य दुर्नीति प्रवण ऑफिस माने से दुर्नीति किमिति समाप्त करूँ से क्रम आज आम समीक्षा करूँ जे एटा केते कार्यक्षम होईची एवं ताको आहुरी किमिति कार्यक्षम करा जाई पारिबो एवं ये व्यवस्था को केवल रजिस्ट्रेशन ऑफिस भितर सीमाबद्ध न रखी करी राजस्व ऑफिस मान को मध्य किमिति व्यवहार करिवु गोटे तहसील ऑफिस रे मध्य किमिति स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम रो व्यवस्था ही पारिबो जो माने ऑफिस रे आसुचंती से माने तांकर कार्य कला समय आमे किमिति एठू थाइकरी तदारक करि पारिबु। तहसीलदार एवं एडिशनल तहसीलदार माने जो माने क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग रो काम करूचंती यथा म्यूटेशन केस करूचंती तार हियरिंग मध्य आमे एठू थाइकरी देखि पारिबे ठीक ठाक चली ना नहीं जो माने फील्ड को जाउचंती आरआई अमीन ठारू आरंभ करी एडिशनल तहसीलदार पर्यंत फील्ड को गला समय मध्य तांको किमिति आमे ट्रैकिंग करि पारिबु ये समस्त विषय को आउ गोटे सोपान आकु नवाई आज राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग बैठक होता जो विभाग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य उपस्थित थे आईजीआर मध्य उपस्थित थे ओकाकर मध्य अधिकारी माने उपस्थित थे जो एजेंसी एटा इंस्टॉलेशन करछि से मध्य उपस्थित थे एवं राजस्व विभाग पदस्थ अधिकारी माने उपस्थित थे आम गोटे छोटकाटिया कमिटी कर देइछु जो कमिटी या बाबद में व्यापक अध्ययन करिवो एवं लक्ष्य रहिवो संपूर्ण भाव में राजस्व विभाग किमिति दुर्नीति मुक्त हेबो दुर्नीति रे लिप्त थिबा लोक माने किमिति चिन्हट हेबे एवं दंडित हेबे एवं राज्य सरकार आ लोकों भितर सेवा प्रदान पई कोनोसी मध्यस्थीर आवश्यकता पड़िबो नहीं ए बाबद में जो माने बारंबार राजस्व ऑफिस को बिना काम रे आसुचंती तांको मध्य किमिति चिन्हट करिवु ई स्मार्ट सर्विलेंस माध्यम रे एवं तांको राजस्व विभाग रो परिसर भितर आसीबा पई किमिति आईन को व्यवहार करी बारण करा जाई परिवो एवं आवश्यक पड़ले अभियोग आसिले सेमान को दंडित करा जाई परिवो ये सामग्रिक विषय रे व्यापक आलोचना हिची तार एसओपी प्रस्तुत हबो एवं याकू आगामी दिन रे उपस्थान ठारू आरंभ करी कार्यदक्षता पर्यंत स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम माध्यम रे आमे तदारक करिवो से बाबद रे आज आलोचना होईची आकु तार एसओपी बाहरिबो एवं राजस्व विभाग रे समस्त दफ्तर रे स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जिवो नहीं कौन सी ऑफिस को रजिस्ट्री ऑफिस को किए जाए जे जमी बिकी बसई जाए जे जमी किणी बसई जाए अति आवश्यक पड़े जो मैंने डीड राइटर अच्छा से माने जीवे कि जो वकिल आवश्यक पड़े वकिल जीव
ତା ବାହାରେ ଯେ ଯାଉଛି, ଯେ ଓକିଲ ନୁହଁ, ଯେ କ୍ରେତା ନୁହଁ, ଯେ ବିକ୍ରେତା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଯେ ଦଲିଲ ଲେଖକ ନୁହଁ, ସେ କିଏ? ସେ ହେଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଜମି କିଣିବାର ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ତାର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଥାଏ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ଯିବ, ସରକାର ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ନୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନାଇଁ, ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଫିଚର ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଚର ଆଉ ଅଧିକ ଫିଚର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଛବି ଆମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚିହ୍ନଟ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦପ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଅଫିସରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଅଫିସ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଅଫିସରେ କମ୍ ସମୟ ରହୁଥିବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଦିନର ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ? 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକେ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମିତି ହେଇପାରିବ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି DSR ଅଫିସ କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଧରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ପରେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି, ଫଟୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ୟାମେରାରେ ଯାର ଫଟୋ ଉଠୁଛି, ତାକୁ ଠାବ କରିକିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ DSR। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି CRPCରେ 110 ଧାରା ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଇନଭୋକ୍ କରିପାରିବେ। 144 ଧାରା ଅଛି ଯେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୁକ ପରିସର ଭିତରେ ତୁ ନଜର ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ତାର ଅର୍ଡର ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ନଜର ଆସେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଇନ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ଆଇନ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଇନ ଅଛି ସେଟା ଜନହିତକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଯେ ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇନ ଅଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ସବୁ ଆଇନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। କରାହେଇଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରିଛୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହେବିଚୁଆଲ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହେବିଚୁଆଲ ଭିଜିଟର, ଯେଉଁମାନେ ହେବିଚୁଆଲ ଭିଜିଟର, ଯେଉଁମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଟାକୁ ପେଶା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିକି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ସାଇନବୋର୍ଡ କରି ଲଗେଇବୁ। ଯେମିତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସାଇନବୋର୍ଡ ଥାଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର, DSR ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ବି କରୁଛୁ। ଆମ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରହିବେ। ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର ADM ମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ଅଧିକାରୀକୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇ ପାରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ IGR ଅଫିସରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ କଥା ଲାଗିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ବହୁ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ IGR ଅଫିସରେ ବସିକରି ଏଭଳିଆ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ସମୟ ଅଫିସରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ସମୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଯିବ ବାରମ୍ବାର? ଜଣେ ଦରକାର ଭିତରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେଉଁଠି ଯଦି ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଭିତରୁ ଯାଉଛି
से मध्य स्वाभाविक भाव में सन्देह घेर भितर आसो जे बाहर लोक आसिले सन्देह घेर बिना काम भितर बाहर को लोक गले सन्देह घेर बिना कारण जिलार भी रेवेन्यू सर्विसेस ग्रेडेशन हम तहसिल मानकर मध्य ग्रेडेशन हम प्रत्येक मासरे तद्वारा कौन हो जो मैंने भल काम कर आहरी प्रेरित हे आहरी भल काम करने जो मानकर काम संतोषजनक नुह से चेष्टा करेंगे आसंता परवर्ती मास तांकर कामर मध्य उन्नति आनिया